Kisah, proses
गोविंदानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, धरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, निताय गौतमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदानुसागण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। So, as mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, we are hearing from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 12th and 13th chapter. Hare Krishna, atas karunia daripada Srila Prabhupada dan para acarya terdahulu. Malam hari ini kita akan membaca dari Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 13. And how Krishna delivered Aghasur, how Krishna is very merciful, not only to Aghasur, but also to Brajavasis also. Bagaimana Sri Krishna membebaskan atau menyelamatkan Aghasura, bukan hanya kepada Aghasura, Krishna juga menyelamatkan para Brajawasi. Dan di sini kita bisa melihat betapa berkarunianya Krishna. Yeah, Krishna performed this Aghasura Lila on fifth year, when at the age of 5, and also Brajavasis, the card wise, they informed that today Krishna killed Aghasura. Yeah. Krishna on 6th year, at the age of 6th. Dan Krishna melakukan lila ini, membunuh Aghasura ini ketika beliau berumur 6 tahun. Dan bagaimana para Gopa, anak-anak gembala sapi itu memberikan informasi bahwa hari ini Krishna telah membunuh Aghasura. So within this 1 year, Krishna want to fulfill the desire of Brajavasis, especially the mothers and the cows, other cows.
di dalam lila ini sebenarnya Krishna ingin memenuhi keinginan dari para penyembah beliau, memuaskan para penyembah beliau, khususnya para sapi dan ibu-ibu sapi dan ibu-ibu anak gembala sapi. That was their lamentation. Although we are in Vrindavan, but directly we don't have chance to serve Krishna. Jadi di sana mereka memiliki sebuah kesedihan, walaupun kami ini berada di Brindavan, tetapi kami tidak memiliki kesempatan untuk bisa melayani Krishna secara langsung. Yeah, although this is our Gaudiya Vaishnava mode, we don't want to serve Krishna directly. It looks like we are serving Krishna directly. Actually, under guidance of spiritual master, we are serving Krishna. Ya, dan khususnya di dalam Gaudiya Vaishnava ini, kita sebenarnya tidak bisa melayani Krishna secara langsung. Kelihatannya saja kita telah melakukan pelayanan kepada Krishna secara langsung, tetapi sebenarnya atas bimbingan dan atas karunia daripada guru dan para acarya kita bisa melakukan hal itu. So Bhargava Maharaj was when asking what happened within this 1 year. Within this 1 year, Krishna became covered by, and Krishna became calf and fulfilled the desire of mother cow and mother Brajvasisa. Jadi selama kurun waktu 1 tahun ini, bagaimana Krishna ingin memenuhi keinginan para ibu-ibu sapi itu dan para ibu-ibu para gembala sapi itu. Krishna ingin memuaskan mereka. And Sukadeva Goswami said to Bhargava Maharaj, this lila I never heard from anyone. Even my father never narrated before me. This is Krishna's blessings. This lila, special I realize these things. No one knows this lila. Jadi Srila Sukadeva Goswami mengatakan, saya tidak pernah mendengarkan lila ini sebelumnya dari siapapun, begitu juga tidak dari ayah saya, tetapi entah bagaimana saya bisa menginsapi lila ini langsung atas karunia Krishna. So everything you can find in Shastra. Dimanapun di dalam sastra kita tidak akan bisa melihat many time now cerita ini. Devotees are going, where is this in Shastra, where is this in Shastra? Nothing, everything you cannot find in Shastra. Something is with sadhu also. Jadi kadang-kala para penyembah selalu ingin mencari di sastra mana itu, di sastra mana itu. Tetapi sebenarnya tidak selalu semuanya ada di dalam sastra, tetapi juga berada di dalam diri para sadhu. Yeah, therefore mostly in Gaudiya Vaishnava we have 100% faith on Shastra, but more than like 200% faith on sadhu. We are following our parampara system 200%, more than. Jadi di dalam Gaudiya Vaishnava ini kita memang seharusnya 100% mempercayai dan yakin kepada sastra, tetapi justru kepada para sadulah kita lebih persentase kepercayaan kita, keyakinan kita. Yeah, when Krishna accept some pure devotees as his life and soul, and pure devotees accept Krishna as his life and soul, and Krishna reveals something even you cannot find in Shastra. Like Rupa Goswami. Rupa Goswami wrote down these 2 books. Write down these 2 books, Lalita Madhava, Vidagdha Madhava. Where you can find all these proofs? If you read from Vasudev's, from Vasudev's writing about Radharani, and Rupa Goswami is writing about Radharani, how Radharani appear, it's totally different. So one may argue, where Rupa Goswami bring all these statements, something is with sadhu. Jadi segala sesuatu ada dalam diri sadhu sebenarnya. Ketika para sadhu menganggap Krishna sebagai jiwa dan kehidupan beliau, begitu juga bagi Krishna menganggap para sadhu itu adalah jiwa dan hidup beliau, maka Krishna menunjukkan sesuatu kepada para sadhu itu yang mana kita tidak bisa lihat di dalam sastra manapun seperti itu. Seperti halnya Srila Rupa Goswami, beliau menulis 2 buku yang sangat luar biasa, yaitu Lalita Madhava dan Vidagdha Madhava. Jadi kita tidak bisa melihat di sastra manapun itu. Hanya Rupa Goswami yang menginsiapi hal itu. Kadang-kadang Vyasadeva juga menjelaskan tentang Srimati Radharani, tetapi penjelasan Vyasadeva dan Rupa Goswami sangat berbeda sepenuhnya. Yeah, like Anarthas, like glories of holy name, Bhaktivinoda Thakur mentions, Chakravarti mentions, where you can find from Shastra. Madhurya Kadambin, from where you can find? See, this Anarthas, this Anarthas, this Anarthas. This is revealed to them. This is a revealing process. Bhakti Yoga means this is a revealing process. Jadi seperti juga halnya Srila Bhaktivinoda Thakur, banyak sekali beliau menjelaskan tentang anarta dan lain sebagainya, Madhurya Kandambini dan sebagainya. Dari mana sastra mana itu pun tidak bisa kita temukan. Jadi di dalam diri beliau sebagai sadhuna itu diungkapkan oleh Krishna kepada beliau.
Therefore, Mahaprabhu, when he taught to Rupa Goswami and Sanatana Goswami, Rupa Sikha and Sanatana Sikha, there are some verses are there in CC. Mahaprabhu said, after all, I am empowering you. I am giving these teachings. After all, I am empowering you, so that you can expand the sastras, expand the points, my feelings, my mood. Dan di dalam Chaitanya Charitamrita kita bisa melihat bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu ya mengajarkan kepada Rupa dan Sanatan, memberikan siksa kepada Rupa dan Sanatan. Dan beliau di sana mengatakan, di antara semua yang saya telah ungkapkan, di samping itu saya juga memberikan kamu adalah kekuatan sepenuhnya, memberikan empower kamu berdua, sehingga kamu bisa mengembangkan sastra ini. Yeah, therefore one system is there, empowered system, and one system is there, institutional system. You understand? Yeah, we are in institution, but unless you become empowered, you can enter to Golok Vrindavan. Di dalam jalan bakti ini ada dua hal di sana. Ada yang dijelaskan secara diberikan kekuasaan penuh, diberikan kekuatan penuh oleh otoritas, dan juga ada secara institusi seperti itu. Jadi walaupun kita ahli sekali di dalam institusi, tanpa kita mendapatkan kekuatan penuh, blessing sepenuhnya dari para guru sadhu acarya, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yeah. You are taking initiation, but when Guru empowered you, then you are real disciple. Then you can enter to Golok Vrindavan. Empowered system is there. Institutionally you say, okay, I am initiated, I am a devotee of ISKCON. But unless you become empowered, nothing will reveal, spiritual things will not reveal. Therefore this Gurudev used to say, this is empowered process. Like Mahaprabhu literally empowered Prabhupada. Jadi inilah proses yang disebut dengan empower, artinya diberikan kekuasaan penuh oleh Krishna, oleh Chaitanya Mahaprabhu. Seperti Srila Prabhupada, beliau sepenuhnya dikuasakan oleh kekuatan rohani oleh Nityananda Prabhu dan Chaitanya Mahaprabhu seperti itu. Mungkin secara institusi kita semua didiksa secara institusi seperti itu, tetapi tanpa guru memberikan kita kekuatan sepenuhnya, blessing sepenuhnya, kita tidak akan bisa kembali ke Goloka Vrindavan. Yeah, therefore the institution helping us, giving all the facilities, arrange all the facilities. Why? Let you should be empowered. Means you should receive mercy from Guru and Gauranga. This is the purpose of Acharyas. Inilah tujuan daripada acarya kita. Pertama, beliau memfasilitasi kita dengan institusi untuk memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam bakti. Setelah itu, baru dengan demikian kita memiliki kapasitas untuk bisa diberikan kekuatan atau blessing sepenuhnya oleh beliau. Therefore, this lila, special lila, Mahaprabhu, Krishna revealed in front of Sukadeva Goswami. Therefore, Sukadeva Goswami said, this lila no one knows. So now I am narrating in front of you. Now I will narrate in front of you. This Brahma Vimohan lila. Yeah. Dan Srila Sukadeva Goswami mengatakan ya, lila ini, khususnya lila ini langsung ditunjukkan oleh Krishna kepada saya. Dimanapun kita tidak bisa menemukannya. Dan sekarang saya akan menceritakan lila ini langsung kepada Anda juga. Yes. So then Brahma Vimohan lila start from fourth verse. Ya. Jadi Brahma Vimohana lila akan dimulai dari sloka yang keempat. Tathagavadanaat mrittu rakhitva vascha palakan sarit pulina maniya bhagavan midamabrahmi. Then after saving the boys and calves from the mouth of Aghasur, who was death personified, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, brought them all to the bank of river and spoke the following words. Kemudian setelah menyelamatkan anak-anak gembala sapi dan anak-anak sapi dari mulut Aghasura, sang pencabut nyawa Sri Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, membawa mereka semua ke tepi sungai Yamuna, lalu berkata sebagai berikut. Yes, this Agha personified death. Prabhupada mentioned personified death. Di sini dijelaskan oleh Srila Prabhupada bahwa Krishna adalah kepribadian maut, ya, kepribadian pencabut nyawa. Yes, the time is like a python. Moral instructors used this time is like a python. Dan dijelaskan di dalam sebuah
instruksi moral seperti itu, bagaimana sang waktu itu diibaratkan seperti ular python. Python is always devouring us. Devouring us. How old are you? Govinda? Adik gue berapa? How old are you? 46. 46% already Python. Devour you. Yeah. Dan dijelaskan ular python waktu ini selalu menelan kita. Prabu Adigunda sudah 40 tahun ditelan oleh ular python itu. Yeah. Aghasur. Ya, Aghasura. Kita semua sudah ditelan oleh Aghasura. Only Krishna can save us. Dan hanya Krishna yang bisa menolong kita, diri kita. You know the story when these coward boys they enter into the mouth of Aghasur, but they are looking towards Krishna's beautiful face. Krishna is here, we don't have fear. Let's go. Start to jump. Krishna is here, he will save us. Yeah, time is very powerful, but always we have to look towards Krishna. Always we have to serve Krishna. Always we have to remember Krishna. Waktu itu bagaikan ular python itu begitu sangat perkasa sekali. Kita segera akan bisa ditelan oleh waktu itu. Ketika kita ingat lila Krishna, bagaimana anak-anak gembala sapi itu mereka mulai masuk ke dalam mulut Aghasura itu, mereka memandang wajah tampan daripada Krishna. Dengan demikian mereka mengatakan tidak ada mara bahaya. Krishna ada bersama kita. Ayo kita masuk, ayo kita berlari ke dalam. That was Lord Kapil Dev said in that canto. Oh my mother, no one knows the power of time. No one knows how powerful is time. This kala, how it is powerful. Oleh karena itu Sri Kapila Dewa di dalam skala 10 mengatakan kepada ibu beliau, ya, oh ibu, tidak ada orang yang tahu bagaimana kekuatan maha dahsyatnya kekuatan daripada waktu itu. And this time become very powerful. According to the will of Krishna. Time is not more powerful than Krishna. Time is acting under Krishna's will. Dan waktu ini menjadi begitu kuat sekali, menjadi perkasa sekali karena waktu ya bekerja di bawah keinginan Krishna. Sebenarnya waktu tidak begitu perkasa, tetapi karena bekerja di bawah keinginan Krishna lah dia menjadi sangat kuat. Yeah, therefore we are sometimes we are showing palmist, yeah, and our astrology. Yeah, that is fact. But you have to understand, if Krishna wants, within one day he can change everything. This is time. Due to the time, we have to suffer according to our karma. But Krishna is more powerful than everything. Jadi terkadang ya dalam astrologi itu kita bisa menunjukkan garis di telapak tangan kita ini. Ya itu memang benar, ada ilmunya dan terjadi seperti itu. Bagaimana garis kehidupan kita akan berjalan berdasarkan palmistry kita ini. Tetapi kalau Krishna menghendaki, dalam sekejap saja Krishna bisa merubah hal itu. Yes. Many in our time, many young boys they used to join in ashram because according to their astrology they will die soon. Their father and mother said, okay, but why will die? Better go to ashram. Go and serve Krishna. Krishna will serve you. Krishna will save you. Dan dia di zamannya Guru Maharaj dia ada belajar di ashram seperti itu, jadi brahmacari. Banyak sekali ya karena para brahmacari itu memiliki diramal dengan umur yang pendek begitu. Oleh karena itu para orang tua mereka mengirim mereka untuk belajar di ashram. Daripada kamu mati sia-sia, cepat lebih baik kamu belajar aja di ashram begitu. Yeah, one brahmachari is with me, he's studying there. So I don't know, when devotee asked, how you joining ISKCON? He said, according to my astrology, my father and mother said, I will die at the age of 21. Therefore I said, my father and mother said, better just go and join ISKCON. At least Krishna is powerful, he will save you. Ya, dan ada satu teman beliau ya tinggal di ashram pada waktu itu dan ditanya begitu, kenapa kamu memilih untuk tinggal di ashram? Ya, karena ayah sama ibu saya mengatakan saya akan mati di umur 21 tahun. Ya, oleh karena itu lebih baik kamu tinggal di ashram saja. Krishna sangat perkasa, sangat kuat sekali. Mudah-mudahan Krishna melindungimu. Yeah, according to our past karmic reaction, time or kala become very powerful. Yeah, if you have good karma, then kala will support. If you have bad karma, kala become very active and become very opposite.
atas reaksi karma kita terdahulu dalam kehidupan yang terdahulu. Di sana waktu dan atau kala itu akan mempengaruhi kita. Ketika kita memiliki karma yang bagus, maka sang waktu akan mensupport kita. Tetapi kalau kita memiliki karma yang kurang bagus, di sanalah sang kala, sang waktu sangat aktif, sangat kuat sekali mempengaruhi kita. Therefore, only Krishna can save us, no one. Oleh karena itu hanya Krishna yang bisa menolong kita, tidak ada siapapun. As Krishna save all these garbage and cows from Aghasur, Krishna will save us from the mouth of this time, like a python. Seperti halnya bagaimana Sri Krishna menyelamatkan anak gembala sapi dan para sapi-sapi itu dari mulut Aghasura itu, seperti itulah Krishna akan menyelamatkan kita dari python, ular python daripada sang waktu itu. And you know, whole day they're fasting. They have their lunch bags. But at that time they went inside the Aghasur, and Krishna is busy how to recover how to bring back from Aghasura's mouth. So now it is too late. Krishna said, please come. We will now take prasadam, come here. Jadi bagaimana seharian itu yang mereka berpuasa penuh pada waktu itu. Bagaimana ketika mereka masuk ke dalam mulut ular itu, dan sampai Krishna membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari dalam mulut ular itu, mereka tidak makan sama sekali. Dan ketika semuanya sudah terjadi, akhirnya mereka, oh ini telah telat sekali, oh Krishna ayo kita prasad sekarang. Yeah, many person taking care of us, many person look after us. But no one can look after, no one can take care, no one can share his love like Krishna. Krishna, because he is super soul. Mungkin banyak orang yang memperhatikan kita, mengatakan dia sayang kepada kita, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyayangi seperti bagaimana Krishna menyayangi kita. Krishna's mercy is with sadhu. So therefore, sadhu share love and affection. You can understand at that time. Oh, you sadhu body share love and affection more than father and mother, more than father and mother. Then why this affection is coming from sadhu, from Krishna? Krishna's mercy. Dan karunia Krishna itu ada sepenuhnya dalam diri seorang sadhu seperti itu. Ketika dijelaskan bagaimana para sadhu menyebarkan, memberikan cinta kasih beliau kepada kita semua, kita berpikir, oh bagaimana para sadhu itu memang benar-benar memberikan cinta kasihnya melebihi cinta kasih orang tua kita sendiri sesungguhnya. Krishna was in stress because whole day my friends they fasting, and they how can I say, they leave their body before I make them leave, but still they are fasting. They don't know, they just leave their body. They died in mouth of Aghasur. They don't know. By Yogamaya's pottery, they don't know. They feel as if they sleep. Dan Krishna berpikir, oh begitu lama teman-teman saya ini telah berpuasa seperti itu, tidak makan dan tidak minum dalam seharian seperti itu. Bahkan ketika mereka meninggal pun mereka tidak tahu diri mereka meninggal seperti itu. Mereka seperti setelah disadarkan itu seperti tidak terjadi apa-apa, dan mereka sama sekali belum makan dan berpuasa sepenuhnya. They don't know that they are already killed by Aghasur. If they know that, then they may ask to Krishna, Krishna, how you save us? How powerful you? It become contradictory to his Sakya Rasa. Yeah. Dan sebenarnya anak-anak gembala sapi itu dia tidak tahu diri mereka itu telah terbunuh dibunuh oleh Aghasura. Dan mungkin Krishna tidak menjelaskan seperti itu, karena kalau Krishna menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka telah meninggal, nanti mereka akan bertanya, oh Krishna, bagaimana cara Anda menyelamatkan kami? Nanti di sana akan ada terjadi hal yang tidak kontradiktif terhadap Sakya Rasa atau rasa pertemanan itu. Krishna is supreme personality of Godhead, but when he deals with Brajavasi, just like ordinary family member. Bagaimana Krishna berhubungan dengan para Brajawasi itu seperti halnya seperti hubungan sanak keluarga biasa, seperti di kehidupan biasa seperti itu. Why supreme personality of Godhead? Don't have any material qualities, like material, trees of material, you can say. Qualities can't touch Krishna, like pride, arrogant nature.
That is not with Krishna. Krishna is Supreme Personality of Godhead. He is opening his heart in front of the coward voice, just like a ignorant person. Yeah, therefore he is eating on left hand, carrying this yogurt rice on the left hand. Bagaimana ya Sri Krishna ya dijelaskan sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa seperti itu, dan dijelaskan tidak ada setitik pun kualitas material itu ada di dalam diri Krishna. Tidak memiliki rasa arogan, tidak ada kebencian dan lain sebagainya. Dan beliau adalah sepenuhnya berkarunia seperti itu. Kadang-kadang Krishna tidak memperlihatkan hal itu, sehingga orang tidak menyadari Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Beliau bertindak sama seperti halnya anak-anak gembala sapi pada umumnya, makan dia pakai tangan kiri dan lain sebagainya. Yeah. So within the sun, darkness is there. Possible? If you say sun and darkness, they can stay within the sunlight or sun glows. Darkness is there? No, it's not possible. Never it will happen. So like that, if you say to Krishna, Krishna, you should become a lusty person. Krishna can't become a lusty person. Krishna, you should be angry. He can't become angry. No, none of these material qualities can touch Krishna, because Krishna is just like a sun, only full of spiritual, super soul, Satchita Anandamaya. Nothing, all this, how can I say this, material qualities is with Krishna. Therefore, he is supreme personality of God. Nah, tidak ada satupun kualitas material ada di dalam diri Krishna. Oleh karena itulah beliau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada satupun kualitas material yang bisa menyentuh Krishna seperti itu. Karena dijelaskan ketika ada cahaya, Krishna dijelaskan sebagai cahaya seperti itu, dan tidak akan ada kegelapan di sana. Jadi ketika kita menjelaskan cahaya dan kegelapan, kedua hal ini tidak bisa hadir secara bersamaan. Ketika ada cahaya, maka kegelapan akan sirna. Sometimes Krishna become angry or not? Huh? Apakah Krishna kadang-kadang bisa marah atau enggak? Can you show me Krishna's angry? How can I say? Some photo where Krishna is angry. Apakah ada bisa menunjukkan foto di mana Krishna marah? Yeah, sometimes Krishna become very angry, but this angerness only for his devotee. Therefore, he is transcendental. When you insult devotee, then Krishna become angry. Why we are angry? Someone insulting us, someone hurt us, then we are angry. But whenever you see Krishna become angry, you can see some like material quality, looks like material quality, but that is spiritual quality. Kelihatan ketika Krishna marah kelihatan seperti kualitas material, sebenarnya itu adalah kualitas spiritual. Krishna marah, mungkin pernah Krishna marah, tetapi Krishna marah untuk penyembah beliau. Tetapi kalau kita marah, mungkin ada orang yang menghina kita, mengejek kita menjadi marah. Tetapi Krishna marah hanya untuk memuaskan penyembah beliau, membela penyembah beliau. So Krishna have lost or not? Apakah Krishna punya nafsu apa enggak? Huh? No loss. Tidak ada nafsu. But still he love gopis. Tetapi masih juga Krishna mencintai para gopi. He lost? Apakah itu nafsu? Why prema? Mengapa prema? Krishna want to give pleasure to gopis. Krishna don't want his own pleasure because he is full of pleasure. He don't want pleasure from anyone. He is Atma. And gopis want Krishna's pleasure, not their pleasure. Therefore, this is law. So here you cannot find. Sesa is not working whole day or performing all the job only for wife, not for himself. You are doing something like that? No. This is not possible. Therefore, it is lost. We are performing some activities for our pleasure. But Krishna performing activities only for devotees' pleasure. Therefore, this is love. Everything is transcendental. Anger is transcendental. Looks like lost. That is also transcendental. Yeah, that you cannot say lost. That is love. Jadi mengapa dijelaskan Krishna actingnya beliau adalah atas dasar cinta, bukan nafsu seperti itu. Karena Krishna melakukan sesuatu itu hanya untuk memuaskan penyembah beliau. Seperti para gopi, Krishna hanya ingin memuaskan para gopi tanpa mengharapkan kepuasan untuk diri beliau.
Begitu juga para gopi hanya ingin memuaskan Krishna tanpa menghiraukan kepuasan untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu ini adalah cinta. Lain dengan kita, itu disebut dengan nafsu. Karena begitu kita melakukan sesuatu, menyatakan itu cinta, tetapi sebenarnya adalah untuk kepuasan diri kita. Seperti Prabu Sesa diberikan contoh tadi, beliau banting tulang, kerja dan lain sebagainya. Apa benar-benar semuanya untuk mencintai istrinya? Apakah ada untuk yang lain juga? No, no. Only one person, Prabhupada said, love you cannot find in this material world. Here everything is inward reflection. Lost is here. Only love is with one person. Traditional Indian mother. Like traditional Bali mothers. Only with mother, only love. Teach of love symptom is there. Otherwise you cannot find anywhere in this world. Prabhupada said. Srila Prabhupada menjelaskan ya, sebenarnya tidak ada cinta yang sejati di dunia ini seperti itu. Semua hanyalah nafsu saja. Dan mungkin ada sekilas atau setitik cinta di sana ketika kita melihat bagaimana cinta dari seorang ibu kepada anaknya. Seperti di India, bagaimana cinta ibu-ibu di India itu kepada anaknya. Begitu juga di Bali, bagaimana ibu-ibu di Bali sangat menyayangi anaknya. Itu adalah cinta yang tulus seperti itu tanpa mengharapkan imbalan. Dan itu bisa kita lihat sekilas cinta ada di situ. So Krishna, everything, Krishna means spiritual world means Satchitanandamaya, transcendental, full of knowledge, blissful. You can't find any tinge of material qualities. That is the nature of this planet, nature of this Goloka Vrindavan. Dan sifat alami daripada Goloka Vrindavan dan Krishna dan tempat suci beliau adalah Satchit Ananda, sepenuhnya itu bersifat spiritual dan tidak ada tersentuh sedikit pun dengan hal-hal material. Here, kalau di sini, everything material, only tinge thing is spiritual soul. Like whole body material, only soul little is spiritual. Otherwise everything material. Kalau di dunia ini segala sesuatu bersifat material seperti itu. Hanya satu yang bersifat rohani, yaitu sang roh, sang jiwa. Di dalam badan kita sepenuhnya ya Pancamabudha ini semua material sifatnya, tetapi ada sang jiwa, sang roh, satu-satunya setitik spiritual ada di sana. And there everything spiritual, no material. Yeah, because this is internal energy, here external energy. Dan di dunia spiritual sepenuhnya bersifat spiritual, tidak ada yang bersifat material. Karena di sini dijelaskan sebagai tenaga luar Krishna, dan sedangkan di dunia rohani adalah tenaga dalam Sri Krishna. Yeah, therefore performing bhakti is difficult here. Sthana pradhanam, this place is not supporting us. Yeah, not to bala pradhanam, strength is not important, place is important. Ya. Jadi oleh karena itu di dunia material ini sangat sulit kita menjalankan bakti sebenarnya, karena stana pradana semua hal ini tidak mendukung bakti kita. Tidak ada bala pradana seperti itu yang sepenuhnya seperti di dunia spiritual mensupport, mendukung bakti kita sepenuhnya. Oleh karena itu di sini sulit sekali menjalankan bakti. Therefore we are giving importance on temple. Why? Temple activities means spiritual activities, Goloka Vrindavan's activities. Only if you take shelter of temple, then you can chant, then you can spiritual life. Sasa, not easy in your house. Don't think you can chant. That is not possible. I will admit. If you turn your house to temple, then it is possible. All temple principles. Sthana pradhana, not bala pradhana. Place is very important. Every time you see we are worshipping, feeding Krishna, preparing garland, the spiritual place. That will support bhakti, otherwise very difficult. Ya. Oleh karena itu di dalam jalan bakti ini ditekankan sekali adanya tempel seperti itu. Karena tempel ini adalah seperti halnya segala sesuatu kegiatan di tempel ini sama seperti kegiatan di dunia material seperti itu. Stana pradana ada tempat atau fasilitas itu sangat mendukung, bukan bala pradana kekuatan kita yang mendukung seperti itu. Seperti halnya Prabu Sesa yang dijelaskan tadi, kalau melakukan aktivitasnya di rumah seperti itu tidak akan pernah bisa sekuat di tempel seperti itu. Oleh karena itu ketika kita
merubah segala sesuatu kegiatan kita yang ada di rumah itu seperti yang melakukan kegiatan yang ada di temple. Baru saat itulah segala sesuatu bisa disupport. Yes. So Krishna is performing all this leela. He delivered calves and cowboys from the mouth of Aghasura, and he said, because the whole day you are fasting, please come. We'll go to the beach of Jamuna, where we'll sit there and we'll take prasad there. Dan ya karena Krishna ya begitu lama gitu lila ini sampai Krishna menyelamatkan anak-anak gembala sapi itu, jadi mereka merasa berpuasa dan merasa kelapar seperti itu. Dan saatnya kita akan berbuka puasa sekarang, membuka semua perbekalan kita di tepian Sungai Yamuna bersama-sama. So Sasa, when Maharaj installed deities, or Sripad Maharaj, when he installed Radharaseshwara, which year? 99. 99 now? 2000? 25. 26 year. Nearly 25, 26 year. So what is your feeling? Krishna is eating or not? When we are offering bhog, no, don't say like that. Just look towards Krishna. Krishna, we are preparing, Mataji also preparing, many Matajis, Prabhujis. Krishna is accepting or not? He is eating or not? Look towards Krishna. He is eating or not? If you see the deities photos, when Sripad installed these photos, is with you? Just check when Sripad installed this Radharaseshwara. So this photo is like that time deities form. You can see the deities form. Now you see the deities form. Yeah. Huh? Why look different? Bed of stone, why look different? Why look different? Most of the time I've checked the photos, like our Krishna Balram, Gaurnita, Jagannath, like Radha, Mumbai, Rasbihari, Samsudar. You see the old photos, now you see the new photos. Totally different. Changing is far. So Krishna accepting our service. Krishna is very merciful. Although we are fallen, but he wants to help us. Because my devotee, otherwise 25 years, you are thinking Krishna is on fasting? 25 years? No, he is accepting. But we don't have that. We are offering bhoga, but we don't have that whether Krishna is accepting or not, eating or not. Ya, jadi seperti itulah ya bagaimana Krishna sebenarnya menerima segala sesuatu persembahan dari para penyembahnya. Krishna merasa kasihan meskipun kita tidak berkualifikasi. Sebenarnya Krishna menerima persembahan kita seperti itu. Seperti halnya Sri Radharaseshwara, beliau di Prana Pertista oleh Sripad Maharaj tahun 99 begitu. Sekarang sudah 2025 sudah 26 tahun beliau melingih di sini. Kita bisa melihat bagaimana foto Arca ketika belum diistanakan dan setelah diinstal itu sangat jauh berbeda seperti itu. Seperti Prabu Sesa ditanyakan, apakah Prabu berpikir Krishna mau persembahan kita, boga kita seperti itu. Sebenarnya beliau mengalami perubahan, beliau menerima dan Krishna sangat berubah begitu dan bagaimana bentuk beliau sekarang ini karena beliau dilayani sampai 25 tahun kita sudah hampir melayani beliau. Bagaimana Krishna tidak akan menerima pelayanan dari para penyembahnya. Krishna don't want to see our qualifications. Only he said, okay, keep relationship with me anyhow, whether you are a good person or bad person. Just keep relationship with me. I will verify. That is Krishna. Seperti itulah Krishna sangat berkarunia sekali. Beliau tidak melihat kualifikasi kita, apakah kita pantas atau tidak seperti itu. Beliau hanya mengatakan, jalin aja hubungan dengan saya, nanti entah bagaimana saya akan menyelamatkan Anda. Yeah. Like Prabhupada used to say, what is the real qualification of gopis? What was the real qualification of gopis? Seperti Prabhupada menanyakan, apa sesungguhnya kualifikasi yang sesungguhnya yang dimiliki oleh para gopi? They are not qualified, like Shastra, Bhagavatam, Veda, Purana. They don't know anything. They don't know even how to deal with Krishna. But only they know he is a beautiful boy.
That looks very beautiful. Nanda Maharaj son, very beautiful boy. Looks very beautiful. Will serve me. Yes. Only then once. Krishna is very beautiful, very compassionate, good boy. Nanda Maharaj son is a good boy. Let's go and serve. They know only one thing. They don't know other thing. But we are reading Bhagavatam whole, teeth is falling down, hair is falling down. Still we don't understand who is Krishna. Who is Krishna? Where is Krishna? When I will go to Goloka Vrindavan, still where we have doubt. But gopis don't know anything. Only one thing. Krishna is very beautiful, very compassionate. I want to love him. That's. Dan seperti itulah dijelaskan ya, bagaimana para gopi sesungguhnya tidak memiliki kualifikasi secara material. Mereka tidak mengetahui begitu banyak sastra, begitu banyak aturan seperti itu pertapaan, Bhagavatam dan sebagainya. Tetapi satu hal yang mereka mengerti adalah para gopi itu melihat Krishna adalah seorang anak yang sangat tampan sekali. Dia baik hati, dia adalah putra dari Nanda Mahara dan Yasoda, sangat baik. Dan dia tampan sekali, dia sangat menarik bagi kita. Ayo, marilah kita melayani anak yang sangat tampan ini. Cuma itu yang diketahui oleh Krishna, ya, oleh para gopi seperti. Sedangkan kita berusaha belajar Bhagavatam, banyak sastra, belum juga kita mengerti Krishna. Ubanan sudah, gigi bekles, ompong, saya masih mengerti Krishna. Seperti itu. You see, how we are conditioned so. Krishna is so beautiful. Looks even you see, Krishna is beautiful, so beautiful. You cannot find anyone, any guy, anywhere, so beautiful. But no one is saying, Krishna, I love you. Saying? No. No one is saying, Krishna, I love you. But in telephone, I love you, I love you. To whom you are loving? I love you, I love you. What is love? Where is your love? But no one is saying to Krishna, Krishna, I love you. In India, I know small girls, like devotees, girls, daughters, they used to say, I want to marry to Krishna. They're small. At that time, when they're small, I want to marry to Krishna. Krishna should be my husband. But once they become younger, where is Krishna? Everyone wants to marry, but no one wants to marry to Krishna. Everyone wants son, no one wants son like Krishna. Everyone wants friend, no one wants Krishna, he should be my friend. This is Maya. This is Maya for us. This is not Maya for natural people. This is Maya for devotee. We never approach Krishna. Krishna, you should become my friend. Krishna, you should become my son. Krishna, I want to become your servant. We never approach Krishna in such a mood. We are chanting, we are serving, we are praying, we are dancing. We are not saying to Krishna, Krishna, I want to love you. I want to become my servant. Even I am a rejected person, very fallen person. Please give me chance to sweep in Goloka Vrindavan. I will clean everything. Clean your garden. Clean your rasa field. Please give me chance. This is illusion for devotee. Many saintly persons always glorifying Krishna, Krishna, Krishna. And we already, you can say, experience, our acharyas already get perfection by worshipping Krishna, by chanting Krishna. Still we are not approaching Krishna. Krishna, you should become my friend. Krishna, you should become my... Yeah, everything. No one is approaching. This is Maya. Maya is so strong. Seperti inilah kekuatan ilusi maya seperti itu. Mungkin kita bisa melihat Krishna tampan begitu, Krishna sangat tampan sekali. Tetapi tidak ada satupun orang yang berdoa, bahkan penyembah pun ketika melihat Krishna, tidak ada yang mengatakan, Krishna, I love you. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada yang berdoa, oh Krishna, jadikanlah saya istrimu. Oh Krishna, jadilah anak saya. Oh saya ingin Krishna menjadi ayah, menjadi anak saya. Tidak ada seperti itu. Itu karena apanya? Ilusi daripada tenaga maya ini begitu kuatnya. Ya banyak orang para orang yang belajar bakti dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali kita bisa melihat orang yang benar-benar ya ingin memiliki Krishna dalam arti yang sesungguhnya. Pernah ada seorang anak penyembah ya, gadis kecil begitu ya. Waktu dia kecil dia polos begitu, dia berdoa di depan Krishna. Saya ingin sekali menikah dengan Krishna. Ya, ingin sekali menikah dengan Krishna. Tetapi begitu dia bajang ya,
lupa dia tidak dengan doanya seperti itu. Sekarang dia menerima telepon I love you, I love you, I love you-nya sudah tidak sama Krishna, tetapi sama dengan orang lain seperti itu. Always one message. Whenever I see one message, any devotee sending, I start to laugh always. I always, that is illusion. You know, they used to write, Maharaj, we are missing you so much. Huh? Missing, huh? Ya, ada Maharaj sangat heran melihat seperti itu ya. Beliau pernah di SMS begitu ya, dengan kata-kata, oh Maharaj, saya sangat merindukan Anda begitu. Now they're sending message like that, huh? Maharaj, we are missing you. Many life we missed Krishna, but no one is saying to Krishna, Krishna, I am missing you. I am not in temple, Krishna, I am missing. This is illusion. To a common man we are saying this thing, but we are not approaching Krishna. Many lives I spoil. In this life already 50% of my time I already spoil Krishna. Please, you just give me shelter. Give me shelter. We are not approaching seriously. This is Maya. Ya. Inilah Maya, kita tidak berserah diri sepenuhnya seperti itu. Bertahun-tahun kita sudah seperti Maharaj tadi mengatakan, begitu mudahnya orang mengatakan, oh saya merindukan Anda kepada orang lain seperti itu. Tetapi sama sekali yang tidak pernah di dalam berjuta kali kehidupan kita merasakan kita merindukan Krishna. Dijelaskan 50% hidup kita sudah tersia-siakan. Kehidupan kita sudah sia-sia selama berkali-kali kehidupan, sampai saat ini kita belum juga pernah mengatakan, oh Krishna, saya merindukan Anda. You know, sometimes they're sending, what do you call it in English? With this message, they send some pictures. Huh? I don't know anything, but this I saw. What is that? Most of them I saw. What is it meaning? What is it meaning? If they miss, they'll find it. They just give one picture, huh? And when they pay obeisances, you see when I saw all these pictures, you see, a person is not praying to Krishna like this. Only in mobile is sending this message, but he's not paying obeisance to Krishna like that. He never said to Krishna, I am missing you, Krishna, like this photo, huh? And sometimes crying, huh? Crying. So, you see, whenever I saw this message, I'm thinking about Krishna. Yes. We never pray to Krishna like that. Krishna, I'm missing you so much. In this life, even our Guru, our Acharyas, Prabhupada, they're crying for us. They set up everything for us, just to love you. But we fail to do that. We are so far. Yeah. Krishna is lover. Krishna is lover. We have to love him. He's beloved. How can I say beloved? He's beloved. Ya, sebenarnya bagaimana Krishna sangat menyayangi kita, seperti para sadhu guru acarya sangat mencintai kita. Tetapi kita tidak pernah sedikit pun ya membalas cinta kasih Krishna kepada sadhu seperti itu. Kita gagal untuk seperti itu. Dan Maharaj memberikan contoh. Sering beliau menerima WhatsApp begitu, nanti diisilah emoticon begitu, jantung begitu. Kalau dia hormat ada yang mencakupkan tangan. Kadang-kadang ada emoticon yang mengeluarkan air mata begitu sampai menangis. Tetapi emoticon ini seperti ini tidak pernah kita ekspresikan kepada Krishna begitu. Sebenarnya kalau kita bisa mengekspresikan perasaan seperti ini kepada Krishna, alangkah baiknya. Krishna is so attractive, so beautiful. How many gopis are in Brajabhumi? Krishna sangat tampan dan luar biasa. Berapa jumlah para gopi di Braja? All over the world you can find a person. You find out some hero or some big man. All the gods in this world, they will choose you. You want to marry. Is there any spoil? Huh? Even film heroes in India, I know here film heroes. Many gods have different choice. I like this hero. I like this hero. I like this hero. But Krishna is such a hero. All gopis wants to marry. All gopis want to love him. He is so beautiful, so attractive. Yeah. This is Krishna's. Someone say, how Krishna is attractive? This is Krishna's attraction. Sapta Koti, 100 crores gopis.
100 crores. Crores, I don't know how to express. Like 100 million. Yeah. Means 1,000. Okay. 1,000 million gopis. Everyone wants to marry Krishna. Everyone wants to love Krishna. Krishna is so beautiful. Jadi seperti itulah ya. Di dunia material ini apakah kita bisa melihat orang seperti Krishna begitu? Mungkin ada satu tokoh pahlawan atau tokoh idola begitu. Tetapi tidak semuanya suka itu. Oh, saya suka, idola saya adalah Batman atau Superman atau Spiderman begitu ya. Beda-beda idola kita. Tetapi di Braja Bumi ya, di Brajawasi, Sri Krishna, satu orang Krishna dicintai oleh hampir 1 miliar gopi. Ya, Apakah di dunia ini ada orang dicintai, satu orang dicintai oleh 1 miliar orang? Ya, hanya Krishna memiliki potensi. Oleh karena itulah Krishna jelaskan maha menarik begitu. And same Krishna when achieving the mood of Radharani came, and Mahaprabhu was crying, Jugaitam Nibhisena, Chakyusha Praprashaitam, Sunnaitam Jagat Sarva, Govinda Virahana, without separation. Just for a moment of separation, it's like, I don't have anything. Whole world, everything is useless. Krishna is so beautiful, so attractive. Krishna begitu sangat tampan, begitu sangat menarik, sampai ketika si Chaitanya Mahaprabhu turun dalam mood beliau sebagai Srimati Radharani, di dalam Sastaka beliau mengatakan, ya, 1 detik berpisah dengan Krishna itu seperti apa namanya, berjuta-juta tahun rasanya seperti itu. Dan ketika tidak ada Krishna di sana, dan ketika berpisah dengan Krishna, segala sesuatu menjadi hampa seperti itu. Jadi seperti itulah perasaan bagaimana menariknya Krishna. Yeah, for 100 years, why gopis are crying? Why gopis? They are crying for 100 years. When Krishna will come? When Krishna will come? When Krishna will come? So attractive, so beautiful. Krishna. Everything. Material world, spiritual world, everything is expansion. Everything is energy. So powerful, but sometimes is very sweet. Very merciful. Semua ya hal yang bersifat spiritual dan material ini adalah bersumber dari beliau, ada kekuatan beliau yang sangat luar biasa. Beliau memang perkasa luar biasa. Tetapi satu hal yang juga sangat luar biasa adalah beliau adalah begitu manis sekali seperti itu. Bagaimana para gopi sampai 100 tahun menangis menunggu kedatangan Krishna. Kapan Krishna akan kembali ke Vrindavan? Kapan Krishna akan kembali? Karena Krishna sangat tampan dan begitu manis. Yes. But we are so unfortunate, ill-fated. We don't have love for Krishna. Krishna is feeding us. Everything is Krishna's. Everything is Krishna's. But still we don't have pinch of love towards Krishna. Krishna, I want to do something for you in this life. At least I will do something for you. Jadi kita begitu sangat malang sekali. Segala sesuatu terhubung dengan Krishna, berhubungan dengan Krishna. Tetapi tidak ada setitik pun di hati kita memiliki perasaan saya ingin ya melakukan sesuatu untuk Krishna, mempersembahkan yang terbaik untuk Krishna seperti itu. Tetapi paling tidak ya di dalam hidup kita berusaha ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Krishna. Sweet heart. Krishna's heart is full of sweetness. You see, from this lila, he just bring all the Kauravas to a very, how can I say, beautiful place. Vrindavan is full of beauty, but especially Krishna choose that place because whole day, my friends, not eat anything. So they should eat in a very nice, beautiful place. I want to give them pleasure. And this is Krishna. Inilah Krishna, hati beliau sangat lembut dan manis seperti itu, sangat manis, sangat baik hati seperti itu. Bagaimana ketika beliau membawa teman-teman beliau yang seharian belum makan dan telah dibunuh oleh Agasura itu, beliau memilihkan tempat yang sangat indah sekali. Tentu saja semua tempat di Vrindavan adalah indah begitu, tetapi beliau memilihkan tempat yang paling indah untuk teman-teman beliau diajak berbuka puasa karena mereka telah lama tidak makan. Yeah, Krishna said in Bhagavad Gita, Manmana, think about me. So who is thinking about Krishna? We are thinking about Krishna more, or Krishna is thinking about us? We are thinking about Krishna more, or Krishna is thinking about us more? What is your opinion? Bagaimana pendapat Prabu dan Mataji? Ya, di dalam Bhagavad Gita jelaskan mana bahwa baktu sebetulnya. Berpikirlah tentangku.
Apakah yang mana lebih banyak? Apakah kita berpikir tentang Krishna lebih banyak? Apa Krishna justru memikirkan kita lebih banyak? Krishna is thinking more about us. Therefore they are sending acharyas. Just go and deliver. Go and deliver. Krishna lah yang memikirkan kita, mencemaskan kita selalu gitu. Oleh karena itulah beliau mengirimkan para acarya, tolong datang, selamatkan mereka semua. You don't have power to think about me. You don't have power. You are a fallen soul. How can you think about me? I am thinking about you. I am thinking. Therefore, I am arranging everything. This is Krishna's arrangement. Now we are putting tila, chanting Hare Krishna. Krishna thinks about us. Therefore, we are devotee. Krishna lah yang menyusun segala sesuatu yang ada di sini. Oleh karena itu, ya sampai sekarang kita bisa menjadi penyembah, bisa memakai tila seperti itu. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk berpikir tentangku. Krishna mengatakan, akulah yang selalu memikirkan tentang dirimu. Oleh karena itulah Krishna mengarrange segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu fasilitas untuk kita bisa di dalam jalan bakti. Yeah, he is very worried about us. We are suffering here. Yeah, he is very worried about us. But like government is very worried about the prisoners. Yeah, how to feed up them. This is a big burden. How to train them. They should go to their house. They should become a good citizen. Government is always worried. Yeah. Krishna is always worried. Krishna selalu cemas. Beliau selalu mencemaskan kita. Bagaimana para penyembah, para jiwa yang ada di dunia material ini. Seperti bagaimana para pemerintah mencemaskan para narapidana yang ada di penjara. Mereka memberikan makan yang baik dan lain sebagainya. Bagaimana suatu saat mereka akan terbebas dari penjara dan hidup kembali ke kehidupan yang baik seperti itu. Seperti itulah Krishna mencemaskan kita selalu. You know this version about Krishna, Bhaktivinoda Thakur said, Gurudev bada kripa kari, Gauda bana majhe, Godru mein diya achhe sthan. This is your Gurudev, this is your mercy, you give me this place. But I am unable to chant. This is not Bhaktivinoda's position, this is our position. Gurudev bada kripa kari, Gauda bana majhe. You don't know this song? Your tune is so beautiful. If you can sing all these songs, you may find out this song. Yeah. Gurudev, Gauda bana majhe. Gauda bana majhe. Godru mein diya achhe sthan. I don't know how to find out. Yeah. You have, huh? Let's give him. He should sing. You know this song? I'll sing. He will do it. Yeah. Very beautiful song. Krishna is so beautiful. And Bhaktivinoda in that place in Godruma, always crying and reciting one verse. At the last time. At the end time, I can say when he was ready to return to Golok Vrindavan, at that time only he was reciting one verse. Day and night, only one verse. Sitting and always reciting one verse. Juga idam nimis. And go through. Yeah. Dan di Godruma, ya, di mana tempat Srila Bhaktivinoda Thakur ketika akhir-akhir hidup beliau, ketika beliau menjelang ajal beliau selalu menyampaikan satu sloka dari Siksa Stakam ini berulang-ulang. Beliau duduk di satu tempat, ya, Yuga Hitam Nimeksena yang seperti itu, Susah Prawasa Hitam, Sunya Hitam Jagat Sarang Govinda Birahi. Always reciting this verse. Beliau selalu mengucapkan sloka ini. And in old days, the eyelid is covering. The eyelid, this hair, eyebrow, eyebrow hairs covering his eyelid. And anyone come, he used to lift his hairs and eyelid and sing. And reciting this word, Yoga Hitam Nimisena. Yeah. Sampai so powerful. Ya, sampai kondisi beliau begitu tua sekali, beliau sudah Bhaktivinoda Thakur, di mana bulu mata beliau yang putih uban itu sudah menutupi mata beliau, kelopak mata beliau. Ketika ada orang datang, beliau harus mengangkat alis beliau seperti itu, gitu. Dan ketika beliau melihat itu, beliau mengucapkan sloka ini, Yuga Hitam Nimeksena Susah Prawasa. And he met any Vaishnava, he said, oh, I am now old. Otherwise, my desire is a ride over the horse and preach Chaitanya Mahaprabhu's message. Do that stage.
Bahkan ketika beliau sudah menginsapi, menyadari diri beliau, saya sekarang sudah sangat tua sekali, tetapi saya masih ingin yang menunggang kuda untuk mengajarkan kesadaran Krishna ini. Begitu semangat beliau. You may sing this one, very nice song. I can, yeah. So much. You should sing this one. I like to hear from you. Like this. Yeah, This. Let me sing this. Oh, I want to speak about Krishna Lila, but I enter in different direction. Okay. Gurudev bodo kripa kari Gaudamana manje Guru mitya shastra Gurudev bada kripa kari Gaudamana manje Guru mitya shastra Aja bila more Brajabasi Hari nama garagana Aja bila more Brajabasi Hari nama garagana Mungkin kabe Prabhu Yoga Prabhu Yoga Eda Shedaya Rakari Eda Cita Shirahave Sakala Sahiba Ekante Bojiba Sakala sahiba ekante bhajiba bada kripa kari Gaudamana manje Guru mitya shastra Gurudev bada kripa kari Gaudamana manje Guru mitya Saiva sajobane Jata sukha sange Abhyasa hoi lomana Saisa bhagavani Jada sukha sange Abhyasa hai lamana Nija karma dose hoi lomana Nija karma dose deha hari Bhajan nera pratipana Bhajanira prakripana Pancaroge hata Kimana bani Kandiya
This is what we know. So always we have to pray to Sadhu, Guru, please solve our process so that we can remember Krishna constantly. Yeah. By my activities. Ya, inilah doa dari Srila Bhaktivedanta Thakur. Bagaimana kita selalu berdoa dan menjalankan sadhana jalan bakti kita dengan sebaik-baiknya hanya untuk memuaskan Krishna. You may stay in ashram or you may stay in outside as a Krishna, but we have to perform different activities. But within these different activities, how can we remember constantly Krishna? For that we want mercy from acharyas, from Guru, Sadhu. Ya, kita harus mendapatkan karunia daripada acarya sadhu dan dengan menjalankan berbagai macam aktivitas, berbagai jenis pelayanan bakti kepada Krishna. Dari sanalah kita berusaha untuk mengingat Krishna. Tanpa hal itu, bagaimana kita bisa melihatkan, mengingat Krishna seperti itu? Mungkin kita tinggal di ashram atau tinggal di rumah sebagai grihasta, tetapi tetaplah lakukan kegiatan yang selalu berusaha menghubungkan diri kita dengan Krishna. Yeah. So when I'm child, when I'm young, I have many bad habits. Please Krishna save me. Yeah. Ketika saya masa kecil saya, ketika masa muda saya, banyak sekali saya memiliki sifat-sifat kebiasaan buruk seperti itu, dosa seperti itu. Oh Krishna, selamatkanlah saya. Yeah. And now I'm old. And 5 variety of disease, pancharoga. Yeah, 5 senses. Knowledge acquiring senses is now captured by disease. How can I remember? I'm not crying. Please you help me. Please you help me. Oh Krishna, sekarang saya sudah sangat tua sekali. Ya, bagaimana saya bisa menangis kepada Anda? Semua tubuh saya dengan 5 hal sudah menyerang penyakit dan lain sebagainya, menyerang indria-indria saya. Seperti itu, bagaimana saya bisa mengingat Anda? Oh Krishna, mohon bantu, tolonglah hamba. Yeah, Krishna is beautiful, attractive, but without mercy from Sadhu Guru, very difficult to remember Krishna. Yeah. Krishna sangat tampan, sangat luar biasa, sangat baik sekali. Tanpa karunia sadhu, bagaimana kita bisa mengingat Krishna? So how Krishna is very sweet, how Krishna is very merciful. You see next verse. Bagaimana Krishna begitu manis, bagaimana Krishna begitu sangat berkarunia. Kita bisa melihat di sloka selanjutnya. Yeah. Ahoti ramya pulinam bayasya Sukeli sampam mrudulacchavalukam Spurat sarogandha hrutkeli patrika Dhvani pratidhwana lasad drumakulam. My dear friends, just see how this river bank is extremely beautiful because of its pleasing atmosphere, and just see how the blooming lotus are attracting the bees and birds by their aroma. The humming and chirping of the bees and birds is echoing throughout the beautiful trees in the forest. Also here the sands are clean and soft. Therefore, this must be considered the blessed place for our sporting and pastimes. Kawan-kawanku tersayang, lihatlah betapa indahnya tepi sungai ini karena suasananya yang menyenangkan. Dan lihatlah bagaimana bunga-bunga padma itu memikat para lebah dan burung-burung dengan wanginya. Dengungan para lebah dan kicauan burung-burung bergema di antara pepohonan di penjuru hutan. Pasir dan tanahnya juga amat bersih dan lembut. Karenanya tempat ini pasti adalah tempat terbaik untuk bermain dan berkegiatan. Yes. And Vishwanath Thakur mentioned, like Krishna chose such a place. Like anyone who wants to eat something, you want a very beautiful place. There would be restaurants, beautiful restaurants now. You know, aroma is coming, sweet sound, tunings, everything, because you want to eat without tension.
seperti Wiswanath Chakravarti menjelaskan, Krishna memilih hal ini bagaimana memilihkan tempat yang terbagus seperti itu. Seperti halnya ketika kita ingin makan yang enak, kita memilih restoran yang bagus, ada musiknya, view-nya, pemandangan sawah dan lain sebagainya. Sehingga nafsu makan kita menjadi bagus begitu. Just drinking coffee. Coffee. Just drink coffee shop. Go, just one cup. They will drink for maybe 15 minutes. Go to see the surrounding. How they make everything beautiful. Yeah, stress-free place. They want to enjoy. Seperti di kafe-kafe begitu ya. Ketika seseorang hanya beli segelas saja kopi begitu, dia berjam-jam menghabiskan waktunya untuk membeli segelas kopi itu. Bagaimana yang memiliki kafe itu juga menyediakan suasana yang sangat luar biasa sehingga dia betah berlama-lama di sana. But how Krishna naturally, very merciful and naturally arrange everything for crowd-wise. We should sit here, we should take prasad. Dan bagaimana juga Krishna mengatur segala sesuatunya sehingga tempat itu menjadi sangat indah sekali. Kita duduk di sini di tempat yang indah ini dan disinilah kita makan. First one, Ati Ramya Pulinam. This bank of the river is very beautiful. Krishna is saying to you see the bank of the river is very beautiful this place. Ya. Dan di sini dijelaskan Tiramyam Pulinam. Krishna sendiri menjelaskan, lihatlah betapa tepi sungai ini sangat-sangat indah sekali, sangat cantik sekali. And the second one, Mrudulam Acha Balukam means very soft and clean sand. Dan selanjutnya Krishna menjelaskan Mridulam Cha Balukam, dan pasir-pasirnya sangat lembut dan sangat indah seperti itu, sangat menyejukkan. And Saragandha, the aroma of the lotus flowers. Dan kemudian Sara Gandha, bagaimana aroma yang harum wangi yang luar biasa keluar dari bunga padma itu. And Ali bees are there, bumblebees, creating song, Yeah. song, Yeah. natural tuning. Dan dijelaskan ya, lebah-lebah madu itu ya, Haritali itu mereka mengeluarkan suara dengungan di antara bunga-bunga itu, ya, suara yang alami yang mereka Then ciptakan. Patrika, then birds. And birds has resounding echo is coming. Krishna said, yeah, this is the best place, we should take our prasad here. We are saying prasad, but what to do? We have to say, we cannot say food. Dan Patrika dan burung-burung yang mengeluarkan suara kicauan yang sangat manis sekali, mereka berkicau seperti itu. Dan Sri Krishna menjelaskan, nah inilah tempat yang paling tepat bagi kita segera membuka bekal kita dan kita makan prasad di sini. Yeah. Atra bhaktavyam asmabhi devarudha khyudardita bascha samipe pahapitva charantu samake strunam. I think we should take our lunch here. Since we are already hungry because of time is very late. Here the calves may drink water and go slowly here and there and eat the grass. Menurutku ya sebaiknya kita makan siang di sini saja. Pun kita sudah sangat lapar karena waktunya sudah sangat siang. Di sini anak-anak sapi bisa minum sambil berjalan-jalan ke sana kemari, lalu makan rumput yang segar. Yes, Krishna arranging everything for the coward boys. Krishna mengatur dan menyusun semuanya, menyiapkan semuanya untuk para anak gembala Yeah. sapi. So this is the lesson. If you surrender to Krishna, like Gurudev said, Krishna's arrangement is perfect arrangement. Your arrangement is always faulty arrangement. Yeah, don't waste your time. Just pray to Krishna, serve Krishna. Krishna will arrange something for you. Ya. Dan inilah aturan semuanya adalah susunan Krishna. Gurudev selalu mengatakan susunan Krishna, aturan Krishna adalah yang paling sempurna. Dan jika kamu memiliki penyerahan diri kepada Krishna, Krishna akan menyusun yang terbaik untuk dirimu. Jangan menggunakan susunanmu sendiri, karena segala rencana susunan kita itu semuanya adalah akan terkontaminasi saja sebenarnya. Therefore, Krishna said we should sit here. Sand is very clean, sweet sound, bird, bees, flower, nice aroma. And this place is beach, Jamuna beach. This river beach is very beautiful. So we should take our prasad lunch here. Yeah. Dan seperti itulah Krishna mengatakan kita harus makan di sini, makan prasad di sini ya,
suara burung, lebah, kemudian bunga-bunga harumnya wangi bunga, dan tempatnya sangat indah, pasir yang lembut seperti itu sangat indah sekali. Dan khususnya tepian Sungai Yamuna ini begitu cantiknya, luar biasa. Kita harus makan prasad kita di tempat ini. And said to the cowboys, okay, make free these calves. Calves should, because here is very beautiful grasses, green grasses. Calves should drink water from the river, and they should eat the grasses here. They should get here. Yeah. Kemudian Krishna mengatakan, lepaskan saja anak-anak sapi kita di sini, karena di sini airnya begitu jernih dan bening begitu. Biarkan mereka minum sepuasnya. Dan di tempat ini juga tumbuh rumput-rumput yang segar hijau luar biasa. Dan biarkan mereka juga makan rumput Yeah. sepuasnya. So you can hear the most beautiful things. How Krishna is sitting, and how Krishna is sitting just like lotus flower. Within this lotus flower, the kosa is there. How can you say the inner part? So Krishna is sitting there, and all the coward boys, they're like petals. They're sitting like that. Looks like Brahmaji came out from Brahmalok. He saw how Krishna delivered Aghasur. He was watching. Oh, this is Krishna. And there is a competition between all the coward boys. I want to sit in Krishna's front. Even in lotus petal, you see, back is there. But Krishna performed such a lila, everyone is feeling I am in front of Krishna. Yeah, then Brahma see all these things. What is going on? And snatching food from the mouth, coward boys, they're snatching food from the mouth of Krishna. Krishna is just also snatching food from coward boys and joking, laughing. At that time Brahma says, oh, I want to see more beautiful leela. How Krishna is very beautiful. Let's see. Iya. Jadi besok akan dilanjutkan ya oleh Guru Maharaj. Bagaimana Brahma melihat kejadian itu ketika setelah selesai membunuh Aghasura, Krishna duduk bersama teman-temannya di tepi Sungai Yamuna itu, dan mereka makan prasad bersama. Dan Krishna saling bercanda, bertertawa, saling suah sama teman-temannya seperti itu. Dan dijelaskan Krishna seperti bunga Padma. Krishna seperti inti sari dari bunga Padma itu. Sari dari bunga Padma itu. Dan teman-temannya semua duduk melingkari Krishna seperti kelopak-kelopak daripada bunga Padma itu. Dan dijelaskan semua para anak gembala sapi ini ingin duduk di depan Krishna begitu. Tetapi entah bagaimana ya, mungkin kalau secara material kita bisa melihat di kelopak itu ada yang di belakang, ada yang di depan. Tetapi bagaimana mereka merasakan, setiap orang merasakan bahwa Krishna, dia duduk di depan Krishna. Yes. Everyone competing each other. I want to sit in front of Krishna. I want to. And Krishna, how many Krishnas then? Krishna and Vishwanath Thakur said, Krishna proved one thing from Bhagavad Gita. Sarvato pani padam, sarvato pisira mukham. Everywhere my hand, everywhere my face, everywhere my leg. You can see me everywhere. And Krishna showed such a form, he shown such a form there, everywhere. Every coward boy think Krishna is my front. Krishna is not my friend's in front. Only he is sitting in my front. Everyone is thinking like that. Krishna created such a magic there. Dan Sila Wiswana Cakrawati Thakur bagaimana beliau menjelaskan ya, tangan Krishna ada di mana-mana, wajah Krishna ada di mana-mana. Jadi seperti itulah bagaimana anak-anak gembala sapi itu merasakan ya, ketika dia merasakan hanya dialah yang duduk di depan Krishna, yang lainnya tidak. Tetapi padahal semuanya merasakan hal seperti itu. Mereka ya duduk di depan Krishna karena Krishna berada di mana-mana, dijelaskan. Okay. So like Prabhupada said, always Krishna is very merciful, beautiful. We don't have other shelter than Krishna. And we are chanting every day Krishna's name. So only we have to pray to Krishna, like Prabhupada said, Krishna, please don't make me forget Hare Krishna. Yeah, that will give success. Yeah, only success. Always remember holy name, holy name, holy name. They will come, will develop some taste towards Krishna, love towards Krishna. Prabhupada with very sweet sound and with cry, I can say, in a cry mood, Prabhupada is saying, Krishna, this is my prayer at your lotus feet. Don't make me forget Hare Krishna. Every day and every moment, how can I remember your name? Dan Srila Prabhupada, beliau selalu berdoa dengan mood yang menangis seperti itu di hadapan Krishna. Oh Krishna,
jangan biarkan saya lupa dengan Hare Krishna. Bagaimana kita ya selalu supaya agar selalu bisa mengucapkan nama suci Anda setiap hari dengan mengucapkan terus Hare Krishna, mengucapkan nama suci Krishna. Perlahan-lahan kita akan dibawa ke dalam mood yang sama seperti Srila Prabhupada, sehingga kita hanya Krishna yang bisa menyelamatkan kita. Yeah. So in India, if you are artist, what is your proof? You are best artist. Di India ya biasanya kalau kita adalah seorang artis yang bagus, yang hebat, apa buktinya bahwa seseorang itu adalah seorang artis yang hebat? If you can art or you can paint Krishna's picture beautifully, then everyone will accept you as a best artist. Otherwise, no one will accept you. Di India sampai seorang ya seniman itu bisa melukis Krishna dengan bagus dan tampan itu, maka baru dia dianggap sebagai seorang artis yang hebat. Kalau tidak seperti itu, dia tidak dianggap artis yang luar biasa. Everything should be beautiful. Hand should be like that. Procedure should be like that. Three places car. Head should be like that. Eyebrow should. Everything should be perfect. If you are again say perfect artist, then try yourself. Paint Krishna. How beautiful Krishna. Karena segala sesuatu dalam diri Krishna sempurna begitu ya. Bagaimana sururing beliau sempurna, kaki beliau berbengkok sempurna, wajah beliau tampan sempurna seperti itu. Sampai kita bisa mempresentasikan lukisan yang sempurna sebagai Krishna seperti itu. Dan kita mencoba yang terbaik ya, agar kita bisa menampilkan lukisan Krishna yang terbaik seperti itu. Barulah kita diakui sebagai seorang seniman yang sejati. All over the world, most beautiful painting, who painted? Prabhupada. By Prabhupada's instruction, Prabhupada disciple painted all the beautiful paintings. Everyone using these paintings, Krishna's. Bhagavad Gita, this picture, how Krishna is riding chariot. Everywhere advertise, everywhere, this picture. Dan sekarang di mana-mana ya gambar Krishna itu sudah ada di mana-mana sekarang. Seperti gambar-gambar yang ada di dalam Bhagavad Gita, ya bagaimana Krishna menaik kuda seperti itu. Ya di mana-mana gambar itu sudah sangat terkenal sekali. Siapa yang menginstruksikan yang merekomendasi itu ada semua di bawah bimbingan Srila Prabhupada. Sehingga gambar-gambar yang bagus itu dicetak oleh para penyembah. Prabhupada empowered their disciples and he used to speak. Krishna is like that, she is like that, he is like that. You paint and show me. And when you say, no, Krishna is not like that. Krishna is like that. Krishna is not like that. Krishna is bluish, not like this. And actually, this is Krishna manifested even through Prabhupada's painting. So beautiful, all the paintings. You see how is killing Kansa, how is killing Aghasur, Bakasur, all the paintings so beautiful. Yeah, you see all this Mahaprabhu's painting, everything is Krishna, Prabhupada's. Because he is from spiritual world, he knows how Krishna is beautiful. We don't know. And therefore he said, no, you should change this one, you should change this one. Jadi seperti itulah sebenarnya lukisan-lukisan di bawah bimbingan Srila Prabhupada. Seperti itulah Krishna sesungguhnya. Karena Prabhupada sudah menginsapi bagaimana Krishna sesungguhnya. Kadang-kadang beliau memberikan bimbingan, oh Krishna harus seperti ini, kamu harus melukis alisnya seperti ini, tangannya seperti ini, seperti itu. Ketika beliau melihat agak kurang, oh tidak, Krishna tidak seperti ini, Krishna seperti ini. Seperti itulah Prabhupada. Just this aeroplane crash happened in India. Yes. In Ahmedabad, more than 260 or 70 people they died. But one Bhagavad Gita was there. And that painting in Bhagavad Gita, when I saw in paper, that Bhagavad Gita is Prabhupada's Bhagavad Gita. And the painting I saw, sir, oh, this is Prabhupada's Bhagavad Gita. Huh? Yes, Krishna is there, as it is, Bhagavad Gita. Ya. Seperti baru-baru ini ya ada kecelakaan pesawat yang sangat luar biasa. Ya hampir semua orang meninggal, ratusan orang meninggal pesawat itu. Ya pesawatnya hancur lebur seperti itu. Tetapi satu hal yang tersisa yaitu ada buku Bhagavad Gita di situ. Ada lukisan Krishna di situ. Yang mana itu lukisan itu lukisan Srila Prabhupada. Ya as it is seperti itu Bhagavad Gita. Yes. So Krishna, only we have to pray to Prabhupada, Acharyas, please, our mercy, I will not forget Hare Krishna. How much I will remember Krishna, your name, then time will come, I can purify myself, I
can see your beautiful also. Ya. Seperti mood Srila Prabhupada, dia selalu berdoa, ya, oh Krishna, janganlah sampai saya ya diposisikan saya melupakan Hare Krishna ini. Ya, setiap hari saya akan berusaha berjapa mengucapkan nama suci Anda sampai suatu saat saya bisa menginsapi dalam hati saya bagaimana posisi Anda yang sesungguhnya. Okay. Have any question? Oke, para rekan mahir sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya atau berkomentar? There is 1 year they are fasting actually. Yes, Who? the Kohan going. No. Brahma don't have power to apply mystic power. Yeah, and how can I say? Brahma by his mystic power never stolen this covered boys and calves. Krishna created, how can I say, shadow, illusion. This not illusion, we can say this is shadow of covered boys and calves, like Chaya Sita, Yes. like that. Yeah, original they are unmanifested form with Krishna. Ya. Why they will fast? They are not sleeping for 1 year within the cave. From Brahma, why they will sleep? They are Krishnas. They are eternal associates. Brahma don't have power to apply mystic power to eternal associates. Ya. Jadi pertanyaannya di lila ini, apakah anak-anak itu berpuasa 1 tahun seperti itu dan diculik oleh Brahma seperti itu? Dan dijelaskan Brahma sebenarnya tidak bisa menerapkan mystic powernya kepada karena mereka adalah tenaga Krishna, ya, teman-teman Krishna. Dan dijelaskan mereka sebenarnya Brahma hanya sebenarnya mengambil bayangan dari teman-teman Krishna seperti itu. Jadi mereka sebenarnya tetap berada dengan Krishna dan Krishna lah yang mystic power Krishna yang bekerja, bukan mystic powernya Dewa Brahma. Yeah, Brahma was thinking I apply mystic power, but actually this is Krishna. So otherwise, who can become more powerful in Vrindavan? This is internal energy manifestation. External energy cannot act there. Brahma berpikir ya mystic powernya lah yang bekerja begitu. Sebenarnya tidak, itulah mystic power oleh dari Krishna. Karena adalah tenaga dalam, internal potensi daripada Krishna. Eksternal atau tenaga luar sama sekali tidak bisa masuk ke dalam Vrindavan. Krishna hide his own associates and manifest his shadow form. And covered boys and calves. And actually, this is Vishwanath Thakur said. And in talking with Sudama, Subal, he's Sudama now, he's Subal now, he's Toka Krishna now. His calf is also Krishna, everything Krishna's manifestation. With his energy just manifested. And original calf and cows said, okay, now you should be with me. Yeah. Jadi seperti itulah Vishwanath Thakur sendiri yang menjelaskan hal ini. Jadi ketika hanya bayangannya saja yang diberikan oleh Krishna dan potensi yang aslinya tetap disimpan oleh Krishna. Dan sekarang Krishna lah yang menjadi Stoka Krishna, Madu Manggala semuanya, bahkan sapi-sapi itu Krishna lah yang memanifestasikan diri beliau untuk menjadi teman-teman beliau itu semuanya. You know black magic? When black magic, sometimes they will show you a hand like this. You see, I have any money? Then they will clap their hand. You see, 100 rupees. Even for mystic power, material mystic power, they will produce money. Trick. No, they have power, some power. Yeah, and sometimes okay, they will eat blades. No blades, Yeah. saving blades. 100 blades they will eat, and when they will just bring out only money. So even a common man just performing some austerity, practicing something, he can perform all these things. Then what about Krishna? Yogeshwara, he don't have power. He can do everything. Krishna bisa melakukan apapun, beliau ke Yogeshwara. Bahkan di dunia material ini ya, kita sering melihat pertunjukan begitu. Seperti sulap atau bahkan memang bukan hanya sulap saja, memang ada kehebatan mistik mereka seperti itu. Ya kadang-kadang mereka memperlihatkan tangan kosong, begitu dilipat akhirnya ada uang di sana seperti itu. Dan kadang-kadang mereka menelan banyak pisau silet ya ke dalam mulutnya. Tetapi setelah beberapa saat yang kemudian dia muntahkan, yang keluar adalah uang, lembaran-lembaran uang yang keluar. Ya bahkan di dunia material ini bisa sehebat itu. Bagaimana dengan Krishna di dunia spiritual? Beliau adalah Yogeshwara. Yeah, Krishna is such a magician, you see. Save our head,
We give up father, mother, wearing saffron dress, moving here and there. He changed our life. He's so busy sadness. He can change everyone. You know, everyone become devotee. Ya. Give up on non-veg, everything. Shaving head, putting tilak. And they don't know. We don't know who, where is Krishna. Still he makes us such magic. Hare Krishna, Hare Krishna. But where is Krishna? We don't know. But we're chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. This is Krishna's magic. We don't know Golok Vrindavan. But I have faith, I will go to Golok Vrindavan. This is Krishna's power, potency. He cannot trust everyone. Yeah. Dan inilah kekuatan Krishna, inilah potensi kekuatan Krishna yang sangat luar biasa seperti itu. Dan beliau menjelaskan, beliau adalah pesulap yang paling ahli ya. Beliau sudah menyulap kita semua ya. Kita membuat kita menjadi gundul, pakai tila, pakai saffron, berjapa. Ini semua sebenarnya disulap oleh Krishna. Dan tetapi walaupun kita mengucapkan Hare Krishna, padahal kita tidak melihat Krishna, mana Krishna. Tapi dengan begitu hebatnya mystic power Krishna, kita melakukan hal itu. Dan di dalam hati kita tidak pernah membayangkan apa itu Goloka Vrindavan. Tetapi di dalam hati kita berpikir, memiliki suatu keyakinan, suatu saat saya akan pergi ke Goloka Vrindavan. There were people said that they're mad. Hare Krishna, always mad. This is Krishna's magic. What to do? Krishna already applied magic on us. Therefore we are mad. Ya, orang-orang akan melihat kita seperti orang bodoh begitu ya, Hare Krishna seperti itu. Inilah daya sulap Krishna yang sangat luar biasa sebenarnya. Mystic power beliau sangat luar biasa. This is Krishna's magic power. You see, give up father, mother, non-veg, everything. Hare Krishna, Hare Krishna. We don't know anything, but only chanting Hare Krishna. This is Krishna apply magic on us. Ya. Krishna sudah ya membuat kita terlena di dalam magic power beliau seperti itu. Kita meninggalkan orang tua di rumah, bapak, ibu, kemudian tinggal di temple mengucapkan mantra Hare Krishna seperti itu, dan kita melupakan semuanya. Ya. Inilah kekuatan Krishna. This is Krishna's magic. Someone is crying for marriage and someone is crying, no, I don't want to marry. Krishna, I don't want to marry. And someone is saying, no, I want to marry. This is Krishna's magic. Brahmacharya said, no, whole life I don't want to marry. And someone is crying, Krishna, please arrange a good girl for me. Yeah, this is Krishna's magic. In young age, give up job, give up father, mother, and don't want to marry. Krishna's apply magic. You love me. Give up everything. Krishna yang menunjukkan magic beliau dan menyampaikan semua magic ini kepada kita seperti itu. Ya, ada beda-beda magic Krishna bekerja seperti itu. Ada yang saya meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah orang tua, tinggal di temple, saya berjapa seperti itu, dan saya tidak mau menikah seperti itu. Di sisi lain ada yang juga menangis, oh Krishna, saya ingin sekali menikah. Kasihlah saya gadis yang sangat cantik supaya saya bisa menjadi menikah grihasta seperti itu. Berbeda-beda magic Krishna pada setiap orang. This is Krishna's magic. Before marriage, you are saying, I love you, I love you. And she is saying, I love you. Now both are saying, you are Maya. And you are Maya. Krishna created Maya. Now husband is saying, you are Maya. Mother is saying, you are Maya. Both are now talking each other, you are Maya. And you are Maya. This is Krishna's magic. Dan inilah magic Krishna seperti itu, seperti suami istri ya. Dulu ketika belum awal-awal sebelum bagi penyembah selalu bilang I love you sama istrinya. Tetapi sekarang sudah jadi penyembah agak maju sedikit, oh kamu Maya begitu. Istrinya juga bilang kamu yang Maya. Bertengkar selalu jadinya. Inilah kekuatan magic Krishna. Yeah. If you beg someone, just give donation. You just go. You go and he will beg. If they see beach, give me something for my restaurant or find some data. And I will give you. No, I will give you. But only wearing saffron dress. They say, okay, take one check, 1 lakh. Yeah, 10,000, 15,000. Krishna's magic. This person is earning money and giving it to Krishna. Oh, we want to perform Janmashtami festival. Okay, just 15 lakhs, 13 lakhs. Krishna just creates such magic. That person is giving you more earning money. Now you see this Krishna's magic, such a big temple. Ananta is giving, every devotee is giving Krishna's magic. Yeah, Krishna is very Yogeshwara, he knows everything.
Krishna adalah Yogeswara. Beliau adalah penguasa segala mystic power magic seperti itu. Inilah magicnya Krishna seperti itu. Mungkin kalau saya yang di minta-minta di jalan, minta donation, oh kasih saya donation, saya ingin mengembangkan restoran saya Gopal Dev. Tidak ada yang mau ngasih ya. Tetapi begitu ya Maharaj atau para brahmachari pakai pakaian saffron dan sebagainya, minta ya segera orang mau memberikan donationnya seperti itu. Ya. Dan mengatakan oh kita akan ada perayaan Janmastami, tolong bantu ikut menyumbang begitu. Orang suka rela memberikan seperti itu. Seperti sekarang kita membangun temple, ya semua memberikan Prabu Ananta Pandit, semua para penyembah menyumbang. Inilah kekuatan Krishna. Yes. Krishna, Yogeshwara. Nothing is impossible for Krishna. Krishna adalah Yogeswara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Sri Krishna. So if ghost enter to your body, Sesa, what do you do? Prabu Sesa kalau ada hantu ya masuk, Prabu kemasukan hantu, apa yang akan Prabu lakukan? Kesurupan. Ila terus, sebelah magician, ha? Ghost is in my body. Maka Prabu akan pergi ke Balian ya. Oh, di Balian ada hantu dengan diri saya. We are inviting. Anyone inviting ghost? Apakah Please come and enter to my body. apakah ada orang yang mengundang hantu? Oh, hantu tolong masuk ke badan saya. Apakah ada yang seperti itu? But we are inviting. We are inviting Krishna. Please you come and act like a ghost in my body. Yeah. Semestinya kita yang harus ya mengundang Krishna. Oh Krishna, masuklah di dalam hati saya. Bagaimana seperti seorang hantu masuk di dalam diri saya. Seperti itulah masuklah ke dalam diri saya. Oh Krishna. Yeah, like Prahlad. In Prahlad life is to confirm Krishna gra grahitatma naveda jagadit stam. So Krishna was acting in Prahlad's body just like a ghost entered to someone's body. All everywhere Krishna, Krishna, Krishna. Seperti apa yang terjadi dengan Prahlad Maharaj, bagaimana Krishna masuk ke dalam diri Prahlad Maharaj, ya seperti bagaimana hantu masuk ke dalam diri seseorang seperti itu. Oleh karena itulah Prahlad Maharaj melihat, oh di mana-mana Krishna itu saja. Karena Krishna sudah masuk seperti hantu ke dalam diri beliau. Yes. So black magician apply ghost. So sadhu guru they are entering Krishna to your heart. But what you are doing? Kalau Balian Sakti ya memasukkan hantu ke dalam diri seseorang, tetapi sadhu guru memasukkan Krishna ke dalam hati setiap orang. Apa yang akan kita lakukan? Yeah. Then what we are doing? We are approaching another black magician. Oh, I don't want ghost. We are always approaching Maya. I want to enjoy. I want to do these things. Actually, this is Sadhu Guru's blessing. Let Krishna should act on this person as a ghost. We cannot use as ghost like this is term. How can I say in English? Yeah, graha grahita atma. Krishna, like a ghost is acting. When ghost become prominent in your body, it is ghost. How can I say? All activities ghost perform. You are not doing anything. Yeah. So we want that thing. Let Krishna, you should act in my body just like a ghost. Yeah. All my activities should be Krishna consciousness. Yeah. And Sadhguru want to impact these things in our heart. Yeah. But we want to bring out Krishna. No, I don't want Krishna. Dan seperti orang yang kemasukan hantu itu ya, yang sedang di kesurupan hantu itu, sebenarnya bukan dia yang bertindak, tapi hantu itulah yang bertindak seperti itu. Dia bicara, dia ngigel seperti kerauhan dan sebagainya. Hantu yang memiliki aktivitas itu sebenarnya. Dan sebenarnya sebagai penyembah kita ingin bagaimana Krishna bertindak seperti itu di dalam diri kita. Biar Krishna yang bertindak, sehingga di dalam seluruh hidup kita selalu sadar akan Krishna begitu. Yes. Okay. Okay. Now this is time, okay? Okay, Mass. Don't worry, Mass. Now it is 9:22. Everyone is coming to Mangalarati. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Nityananda Radha Shishwar Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Bhaktivinoda ki jai. Gaur Pranam. Hare Krishna. His Holiness Haladar Swami Maharaj ki Ki jai. Thank you Maharaj.